نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان أبوهما صالحا صدق اللہ العظیم. درود پاک دو تین مرتبہ پڑھ لو. الصلاة والسلام علیکہ یا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد جس طرح آپ احباب عاشق رسول فدائے اولاد بطول میرے سر دا تاج میرے محسن نہایت شفیق شخصیت جناب صوفی محمد ریاض سروری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ختم چہلم دے اندر آپ احباب تشریف لے آئے. اسے حیثیت دے نال بندہ ناچیز بھی حاضر ہے. میرے برادر اکبر میرے بھائی میرے محسن عزت مآب واجب الاحترام عاشق رسول جناب بھائی محمد اعظم صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب زینت الحفاظ حافظ محمد احسن صاحب میرے برادران میرے بزرگ جناب عزت مآب واجب الاحترام عاشق رسول بھائی محمد بابر صاحب اور رونق محفل جناب عاشق رسول چودھری عابد پرویز صاحب آپ بھی تشریف لے آئے. خطیب اہل سنت علامہ حافظ قاری اسد علی اسد سیالوی صاحب نادش اہل سنت علامہ حافظ قاری معوض اکرم سیالوی صاحب خطیب اہل سنت علامہ حافظ علی زین محمدی صاحب زینت القراء فخر القراء میرے برادر اکبر جناب حافظ قاری محمد الیاس قادری صاحب آپ بھی تشریف فرمان. توتی پاکستان برادر اکبر برادر طریقت سناخان رسول الحاج محمد اقبال چشتی صاحب آپ لاہور آپ بھی تشریف فرمانے. پنڈال دے اندر کثیر تعداد دے اندر میرے بزرگ میرے نوجوان بھائی بیٹھے میں جنہ دے چہریاں تو دیر پا دا واقف بھی ہاں. چند منٹ نے میرے تو قبل خطیب پاکستان میرے برادر مکرم علامہ قاری عبدالوحید صدیقی صاحب آپ نے بڑا خوبصورت کتاب فرمایا. اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. بڑی مہربانی ہے تسی تھوڑی دیر واسطے جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ. میں سمجھنا کہ تواڈے بیٹھن دی جگہ نہیں پنڈال فل ہے لیکن تواڈے جڑے پیچھے دوست بیٹھے نے نا وہ تھوڑا جا پریشان نے کہ انہاں نوں سٹیج نظر نہیں آ رہا. تے تسی مہربانی فرماؤ کو 4-5 دوست نے تسی نا ایس سائڈ تے آ جاؤ. اے ساؤنڈ دے عدیل صاحب دی بیک سائڈ تے آ جاؤ. بیٹے ادھر آ جاؤ تواڈے نال ادھر بیک سائڈ تے آ جاؤ. تو میرے بھائی چودھری عابد پرویز صاحب دے نال جڑے بھائی تشریف لے آئے نے وہ بھی تھوڑا جا ڈسٹرب ہو رہے سن تے تسی انہاں نوں بھی نہ کرو تے آپ بھی نہ ہو جی. توجہ ڈاکٹر نواز صاحب بھائی توجہ ہے میری طرف بھی. میں اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى. تسی تھوڑی جی توجہ میرے وال کرنی بڑی مہربانی. اللہ نے فرمایا کہ چنگے عمل کرنے والا چنگے عمل کرنے والا وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے اللہ فرماندہ ہے میں او دے عملان دی قبولیت دی ایک شرط رکھی ہے. او دے عملان دی قبولیت دی میں ایک سند رکھی ہے. سارے دے عمل اللہ فرماندہ ہے میں قبول نہیں کردہ پر میں او دا عمل رد نہیں کردہ جیڑا میرے حبیب دا ہو کے مرے. توجہ نہیں ہے تواڈی مووی تواڈی آ جائے گی تسی مینوں ویکھو ذرا میں تواڈی زیارت کر رہا تو توجہ ذرا کرنا. فرمایا اسی چونکہ آئے ہیں ایصال ثواب دی محفل وچ
تے منہ ماشاءاللہ کوئی جزاک اللہ کوئی سبحان اللہ آکھو گے تے آن دا فائدہ ہوئے گا. ساڈے ملک وچ ویسے بھی کرسی دا رولا نہیں مکدا تے ساڈے بیلیاں نو کرسی لب جائے تو سبحان اللہ آکھنی بھی بھول جاندے ہیں. اے ساڈا وتیرا پاکستانیاں دا کرسی جنوں لب جائے وہ ہر شے ہی بھول جاندا ہے. تسی ذرا عزت دے نال بڑے پیار دے نال سارے فرما دو سبحان اللہ. میں اپنے بزرگاں نہیں کہنا، بزرگ میرے سر دا تاج نے. اللہ نے فرمایا میں سارے دے عمل قبول نہیں کردا، عمل میں او دا قبول کرنا وَهُوَ مُؤْمِنٌ جیڑا میرے حبیب دا ہو کے مرے. تو یا اللہ جیڑا تیرے حبیب دا ہو کے مرے انہوں ملے گا کی؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً جدو زمانہ آکھے گا نا اے مر گیا ہے، فرمایا میں مرن تو بعد انہوں ہمیشہ لئی زندہ فرما دیا گا. مرن تو بعد پر شرط دے کہ میرے حبیب دا ہو کے روے تے میرے حبیب دا ہو کے مرے. صوفی محمد ریاض سروری قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس شخصیت واسطے اس تو بڑی کوئی گل نہیں کہ جدوں جتھے نہ کرو بیٹے چھوڑے ساری گل جس وقت میرے کریم آقا دا نا آیا نا کم از کم 20 سال میرا تعلق رہا ہے. 20 سال جتھے میرے آقا دا نام آیا ہے میں اللہ دی قسمیں نہیں ویکھیا اس بندے نو کہ او دی اکھ نہ گلی ہوئی ہوئے. جدو میرے آقا دا نام آیا ہے داڑھی اتھروਆਂ دے نال تار ہو گئی ہے. ایمانداری دے نال دسو جن نے ساری زندگی اپنے نبی نال پیار نہیں چھڑیا اوے مرن تو بعد مدینے والے انہوں قبر اچ کدوں چھڑیا؟ شیر نہیں اللہ زبان دیتی لا کے فرما دو سبحان اللہ. چلو امیر امیر رہن دیو اونا دا نہیں بندہ سبحان اللہ کہنا. در مصطفیٰ دا فقیر ذرا کہہ دو سبحان اللہ. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں جنہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دے نال پیار کیتا. ایک صحابی رسول سن بڑے غریب سن پر آقا نال بڑا پیار سے. آقا دے نال بڑا پیار سے ہر وقت بہ کے روندیاں رہنا. نمازاں آقا دے پیچھے پڑھنی تے جمعہ بھی آقا دے پیچھے پڑھنا تے گھر وچ بہ کے روندیاں رہنا کہ کدی وہ بھی دن آئے گا کہ محبوب میرے بھی گھر آئے گا، کدی وہ بھی دن آئے گا کہ محبوب میرے بھی گھر آئے گا. جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نو پتہ چلیا. میں بالکل کڑی تے دھیان رکھاں گا. میں چونکہ تھے میزبان مہمان نہیں تے تسی سارے میرے واسطے مہمان ہیں. میں تواڈی مصروفیات تو بھی اقام ہاں تے میں کوشش کراں گا کہ اسی اپنے وقت تے دعائے خیر کریے. تے جڑیاں فرنٹ تے اگے 2 لائناں نے نا کہ تھوڑی جی اپنے اندر کرنٹ بھی رکھیا کرو. پڑھن والے بھی سبحان اللہ کہہ دیں تے عزت گھٹ دی کوئی نہیں. حضرات تو جناب والی میرے کریم آقا علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ میرا دیوانہ ہر وقت میرے پیار وچ روندا رہندا ہے، ہر وقت میری اڈیک وچ روندا رہندا ہے تے آندا ہے میں کوچی میرا دل پر سونا تے میں کیویں اس ویڑ
जनाबे वाली मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पता चलिया मेरा दीवाना मेरे प्यार विच प्यार रोंदा है। हुण ईमानदारी नाल अगों तुहाडी मर्जी है, तुसीं किन जवाब देना है। ते हजूर ने पता की फरमाया, जनाबे वाली मेरे आका ने फरमाया, प्यारे अबू बकर उमर उस्मान, प्यारे अली और काले रंग दे बिलाल जी। आका फरमाया चलिए चलिए। आका किधर जाने? फरमा जेड़ा मेरे प्यार विच प्यार होंदा है ओदे वल चलिए। यही मैं जुमला कहना, ओ जेड़ा आका दे प्यार विच रोंदा रवे मेरे आका ओदे वल जरूर आउंदे ने। सूफी मोहम्मद रियाज सरवरी कादरी ओ हस्ती है ओ जेड़ा सारी जिंदगी मदीने वाले दे प्यार विच रोंदा रहा। मेरा करीम जिस सहाबी वल जा सकदा है, अल्लाह दी कसम सूफी रियाज दी कबर विच भी मेरा आका आ सकदा है। मेरे आका ने फरमाया चलिए जी। आका चली। अल्लाह अकबर। इधर मेरे वाल जरा देखना, मेरा ध्यान घड़ी वाले, तुसी परेशान नहीं होना। मेरे आका ने फरमाया चलो भाई। उधर सहाबी की करते हैं पे, घर का दरवाजा भी कोई नहीं, घर दे अगे पर्दा लगा, कुल्ली माड़ी है, कुल्ली माड़ी है पर इश्के रसूल बड़ा तगड़ा है, इसके रसूल बड़ा डाडा बैठे ने। ते इधर मेरे वाल जरा तकना, हुजूर दियां रावां पे उड़ीकदे ने। सहाबी नूं नहीं पता अज मेरे बख्त सवारन कौन पे आउंदा है, नहीं पता। ते जनाबे वाली मेरे करीम आका दा रस्ता पे उड़ीक देने। ते रूमी कश्मीर खड़ी दा ताजदार मियां मोहम्मद बख्शाब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने, रस्ता उड़ीका रस्ता उड़ीका ओ दिल पर अपने महल उच्चे चढ़ के जिस मेले दिल ताली पावे ते मैं रोवा अंदर बढ़ के। जेड़े वेले मेरे करीम आका तशरीफ ले आए, एक मरतबा जरा उच्ची फरमा दो सारे सुभान अल्लाह। मेरे आका सहाबी दा कर तशरीफ लिया तो सहाबी नाले रोन ते नाले करीम आका दी बारगाह चर्द करन, सोनिया मैं किथे आप दी जात किथे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु सलाम ने सहाबी नूं बिठाया, तवज्जो मेरे वाल। तो सहाबी पता की कहन लगे, आका थोड़ी दी इजाजत दो, मैं हुणे गया। अलहाज इकबाल चिश्ती साहब, भाई आजम साहब, सहाबी कहन लगे आका मैं हुणे गया ते हुणे आया। सहाबी बाहर निकले ते अपने रिश्तेदारां दे घर गए ते जाके कहन लगे कोई एक प्याला उधारा दे दियो, ये अकल वाले नूं समझ नहीं आएगी, जिदा ध्यान गुंबद खदरा दी तरफ है उन्हें जरूर समझ आएगी। आ कहन लगे एक प्याला उधारा दे दियो, मेरे नबी पाक, मेरे आका, मेरा खतीब ते मेरा पीर, जग दा तबीब ते रब दा हबीब मेरे घर आए ने ते मैं गरीब हाँ, मेरे कोल प्याला भी कोई नहीं, एक गिलास भी नहीं, एक बर्तन भी नहीं। मेरे आका ने वेख्या ना कि देर हो गई है, तो सहाबी किधर गए? मेरे आका ने पूछा, ओ सहाबा, वो जिन्नू असी मिलन आए हैं वो किधर गया? जिन्नू असी मिलन आया वो किधर गया? अर्ज की थी आका वो बाहर गए ने। हजूर ने फरमाया बुला के ले आओ। बुला के ले आंदा तो मेरे करीम आका ने फरमाया वो असी तेनू मिलन आया, तू किधर गया? अर्ज की थी आका जी मैं इतना गरीब हाँ, मेरे को एक प्याला भी नहीं, वो मैं लैन गया था। हजूर ने सीने न ला के बुखील नहीं बोल सकता, इस जुमले पे नबी पाक का दीवाना जरूर बोलेगा। हजूर ने सीने न ला के फरमाया ओए बह जा, असी तेरे बर्तन नहीं वेखन आए, असी ते तेरा प्यार वेख के आ।
اسی تیرے برتن نہیں ویکھن آئے، اسی تیرا پیار ویکھ کے آ گیا تے میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا تو آنا گھر برتن بھی کوئی نہیں تے مینوں اے دس بال بچہ کوئی نہیں ہو؟ عرض کیتی آقا ایویں، تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بال بچے نو کیویں پانی پلانا، اپنے بالا نو کیویں پانی پلانا ہے؟ تے عرض کیتی آقا جدوں میرے بچے پانی مانگدے نے نا تے میں موڈے تے پانی والی مشک رکھ لینا، اپنے بچیاں نو میں آواز مارنا، مدینے دے تاجدارا او اوندے نے انج کر کے ہتھاں دا چلو بنا لیندے نے، میں پانی پانا وہ پی لیندے نے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چل، اچھی طرح سارے کہو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چل ذرا موڈے تے پانی والی مشک رکھ کے لیا، فرمایا جا ذرا رکھ کے لیا، صحابی موڈے تے پانی والی مشک رکھ کے لیا ہے۔ میرے کریم آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صوفی محمد ریاض سروری قادری دے ختم پاک چاؤن والے ہو، بڑے ذوق دے نال جملہ سننا، انج کر کے میرے آقا نے ہتھاں دا چلو بنایا، جڑے ویلے چلو بنایا صحابی دیاں چیخاں نکل گئیاں تے آندے نے ماڑیاں دا پرانا ساڈا نبی، ماڑیاں دا پرانا ساڈا نبی، بھائی انجے آپ بھی پانی پی رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اب میرے ول ویکھو گے تے اس جملے دی سمجھ آئے گی، حضور دے لب مبارک مشک دے چمڑے دے نال پہ لگن، مشک دے چمڑے دے نال پہ لگن۔ میرے صحابی غور نال پہ ویکھ دینے، آقا تشریف لے گئے، صحابی نے اونا چمڑا ہی لا لیا جتھے کملی والے دے لب لگ دے رہے، چمڑا لا کے نا تے اپنے کول رکھ لیا۔ میں پوچھیا صحابی ایدہ کی کر دے رہے ہو؟ فرمان لگے سیالوی جدوں بھی کوئی دروازے تے آندا سی نا، کوئی بیمار کوئی بیماری لے کے کوئی بیماری لے کے میرے دروازے تے آندا سی تے میں اے چمڑا جیڑا ہے پیالے وچ پانی لے کے او دا ڈوبا لوا کے اے پانی میں انہوں پلا دینا سا، اللہ محبوب دے لباں دا صدقہ انہوں شفا عطا فرما دے، انہوں شفا عطا فرما دیندہ سی۔ آقا نے اتنی نگاہ کرم کیوں فرمائی کہ میرے آقا نال پیار کردہ سی، میرے آقا دے نال پیار کردہ سی۔ تے میں قرآن دی جڑی آیت پڑھی سی، اللہ نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت خضر اے دومیں جا رہے سن، رستے وچ ایک مکان دی دیوار ڈگن والی سی،
توجہ ہے تھوڑی میرے وال دی حضرت خضر نے انج کر کے نا آپ علامہ قاری ریاض صاحب حضرت خضر نے چودھری عابد پرویز صاحب انج کر کے ہاتھ لایا تے ڈگ دی دیوار سیدھی کر دیتی اور دیواراں کدے ہتھاں نال سیدھیاں نہیں ہوئیاں پر پتہ لگ گیا ہتھاں وچ بھی فرق ہے ہتھاں چ بھی فرق ہے انج کر کے دیوار نو کہ موسیٰ علیہ السلام غصے چ آ گئے پر میں ایڈی دوروں اسی آئے ہیں انہاں کھولی ساڈے واسطے بیٹھک نہیں پوچھیا پانی نہیں دتی روٹی نہیں تو انہاں دیاں دیواراں سیدھیاں کردا پھرنا ہے عرض کیتی حضور میں دیواراں تاں پہ سیدھیاں کرنا اس مکان وچ یتیم رہندے سن تے حضور اس یتیماں واسطے بھی نہیں اس مکان دا جڑا وارث سی نا انہاں بچیاں دا باپ او بڑا نیک سی موسیٰ علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے پتہ چل گیا ابا نیک ہوئے تے خدا گھر اجڑن تو بچا لیندا ہے ابا نیک ہوئے تے خدا گھر اجڑن تو بچا لیندا ہے آخری حدیث پاک کریم آقا دی باپ دے بارے پڑھن لگا اماں نال بڑا پیار ہے ہونا بھی چاہیے پر یک طرفہ پیار نہیں ہونا چاہیے کہ جڑا ماں نال پیار کرے وہ ابے نو گھوردا ہے تے جڑا باپ نال پیار کرے وہ ماں دا نام فرمان ہے جنی مرضی فرما برداری دوواں چوں ایک دی کر لو ایدا اجر نہیں ملے گا اجر ادوں ہی ملے گا جدو دوویں ہستیاں دے فرما بردار ہو جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اس حدیث پاک نو سن کے صرف وہی بندہ بولے گا جدا ابا جی نال پیار ہوئے گا ابا جی نال لڑائی ہوئی تو گھر ہوئے گی گھر جا کے پکتا لیا جی جو گناہ کبیرہ ہے بھی یاد رکھنا جناب والی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اللہ کریم نے جنت دا ایک دروازہ زمین تے رکھیا ہے کیڑا دروازہ بولے کیڑا دروازہ نیڑا بندے نو اگاں بہن دے نہیں شوق ہونا چاہیے کہ بولن دا بھی ہونا چاہیے کیڑا دروازہ رکھیا جنت دا ایک دروازہ اللہ نے زمین تے رکھیا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ چمنا جی آقا چمنا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ کرا میں ٹر جاؤ کرا میں چلے جاؤ عرض کیتی آقا چمنا جنت دا دروازہ ہے تے کرا میں چکی لین جائیے اے نوجوانہ مست پیغام جیڑے پوری رات کھڑیاں تے گزار دیو پوری رات چوکاں دے وچ گزار دیو پوری رات موبائلاں تے گزار دیو پوری رات یاراں دے نال ہوٹلاں وچ گزار دیو انہاں واسطے پیغام ہے میرے آقا نے فرمایا اگر جنت دا دروازہ چمنا جاؤ گھراں وچ چلے جاؤ عرض کیتی آقا گھراں وچ کی لین جائیے میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ نو جا کے اے جڑی پروٹیاں دے درمیان جگہ ایتھے جا کے چم لینا تے چپن تو بعد انجے سمجھنا جی میں جنت دا دروازہ چم کے آ گئے دنیا ڈاڈی سیاں ماڑے ایتے ڈر دے اف نہیں او کر دے تر جاون اوے باپ جنان دے تر جاون اوے باپ جنان دے ایک کوئی جملہ کہہ کے بعد سمیت رہا جدو ابو جان نے میرے آقا دا بچپن سرکار نو ماریا میرے کریم
ना सुटदा, अज मेरा बाप होंदा कोई थप्पड़ ना मारदा, अज मेरा बाप होंदा कोई मैनू झिड़कदा ना, अज मैं मुहम्मद दा बाप कोई नहीं जिदा दिल कीता धक्के पिया मार दे, जिदा दिल कीता ओ गालियां पिया देंदा है। हजरत अमीर हमजा ने आका नू नाल लाया, फरमाया सोनिया परेशान ना हो, मैं बदला लेके आवांगा। सुनो मेरे आका दी तालीम, सरकार ने फरमाया चाचा मैं बदले लैन नहीं आया, मैं तोड़न नहीं आया, मैं ते टुटिया नू जोड़न वास्ते आया। आख्या चाचा जी मैं तो टुटिया नू जोड़न वास्ते आया। लेकिन दोस्तों बंदा सुबह दा गया शाम घर आवे ना ते दरवाजा खुलन तो पहलो एक आवाज आउंदी जे कि बिस्मिल्लाह करा, मैं बच्चिया आ गया, बिस्मिल्लाह करा आ गया। लेकिन खुदा दी कसम मां टुर जाए, बाप चला जाए, कोई बिस्मिल्लाह कह के नहीं जे बुलांदा, कोई बिस्मिल्लाह कह के आवाज नहीं जे मारदा। हाथ जोड़ के कहांगा कि जिन्हां दे कोल मापे हैं, मापे जिन्हां दे कोल है ने, खुदारा उन्हां दी इज्जत कर लो, उन्हां दी फरमाबरदारी कर लो, उन्हां नू धक्का ना दिओ। एक बारी उन्हां दे पैरां विच तुसी बह जाओ। जितने किबला कारी लियास साहब बैठे ने, भाई आजम साहब, चौधरी साहब, इकबाल चिश्ती साहब, भाई बाबर साहब, जितने मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने, इज्जतदार बंदे दी सिर्फ गल करन लगा। जितने इज्जतदार लोग बैठे ने उन्हां नू पुछ के वेख लो इज्जत किवें मिली जे। कोई आखणगे मां प्यो दी दुआ दा सदका मिली, मां प्यो दे दुआ दा सदका मिली। फिर उस वेले दा की कहना, जदों टुर जाणगे ते फिर बेलिया छुप के रोना या कलियां बह के रोना। अज ते चली सुवा सी ना, अज सारे रिश्तेदार आए ने, जांदे मेरे भाइयों दे सिरां ते हथ भी रखणगे, पर अज चली सुवा गुजर गया जे। हुण जदों बहना कलियां ही बह के रोना, रिश्तेदार टुर गए ने, सारे टुर तरा जाना है। ते बस यही कहांगा अखा जदों मीटिया। मैं एक जुमला मैं हमेशा याद करके चाचा जी ने इस वजह तो रो पैना, मेरे वालिद गिरामी का विशाल होया तो मैंने एक बारी मिल पाए, मैंने फरमान लगे कारी साहब हाफिज हसन साहब मेरे को पढ़े, मैंने कहने लगे कारी साहब कोई काम होवे ना तो मैंने दसना, मैं कोई ना दसिया। फिर मैंने एक बारी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब चौधरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो भी अल्लाह का एक वली होया, उन्होंने क्लिनिक से मिल के मैंने कहने लगे मैं जो तुहानू आख्या कोई काम हो तो मैंने दसिया करो, मैं कोई ना दस। मेरे को मदरसे आ गए, मैनू कहने लगे मैनू इन्ना पता खुददार बाप का खुददार पुत्र है ना, ते मैं तेनू किसे मतलब वास्ते नहीं कहन दिया यार, मैं उंज कहन दिया मैनू दसी। मैं फिर 20 साल मेरे सिर ते लिया के कुरान रखो, मेरे तो सुबह कोई मसला बनया मेरे घर दी भी नहीं किसी को पता शायद, या मेरे तो दोपहर कोई मसला बनया, मेरे ते रात कोई मसला बनया, मसल की तौर पे मैं सब तो पहले इस शख्सियत का हाथ अपने सिर ते छतरी के तौर पे पाया, और कभी मैनू नहीं कहा कि फलानी जगह ते आ गई ते हल हो जाएगा। आख्या तू मस्जिद विच बह के मदरसे बह के दीन का काम करिया, तेरे काम करना मेरा काम। और ऐसी शख्सियत बावकार जिथे मसलक की गल आई है डंके की चोट ते जाके काम किया है। अखा जदों मीटिया जमाना मैनू रोएगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोएगा। जदों मैं ना दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच, जदों मैं ना दिसिया मैं खारा नू मैं खाने विच, जाम सारे टुट जाणगे मैं खाना मैनू रोएगा। अखा जदों मीटिया
حضرات ذی وقار او آخر دے پھر ہی کمانگا صوفی محمد ریاض سروری قادری او شخصیت جنہ ساری زندگی پیر خانے دی نوکری دیتی پیر خانے نو بھی نہ دے پیر او آستانہ بھی لبے گا میرا ایک دعویٰ ہے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف نہیں لے آئے میرا ایک دعویٰ ہے جاؤ صاحبزادہ صاحب نے میں پوچھ لینا کہ کیا تو آڈی تاریخ نہ پہلو انجدہ کوئی فقیر آیا سی نہ بعد چاہے گا جنہیں پیر خانے دیں گرد و غبار بھی چوکے اپنی چولی وچ انج کر کے سمیٹ کے رکھی اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا جنہیں جا کے کرسیاں تے منجے نہیں ملے جڑا جتیاں لی جگہ تے جا کے بیٹھدا رہیا اور ہمیشہ حضور دی محبت وچ روندے رہے اللہ نے فرمایا میں عمل او دے قبول کراں گا جڑا میرے حبیب دا ہو کے مرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا میں مرن تو بعد انہاں نو ہمیشہ لئی زندہ کر دیاں گا نام فقیر تنہ دا باہو قبر جنہ دی پئی جیوے ہو اللہ میری اور آپ دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین تمامی احباب اول آخر درود شریف تین مرتبہ ایک مرتبہ سورت فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت اخلاص شریف پڑھ لو